কয়েকজন ওখান সিনিয়র দিয়েছেন স্যার ও তো প্রেস ক্লাবनि প্রেসিডেন্ট সময় সানাইতে ফাইজার yang ভাইস প্রেসিডেন্ট পাঁচটা নিরিপেন ডেভেলপমেন্ট yang ke Maras Company Bali plus security Thani orang shell cover Hani Bali rising to Purna mana yang to secret to search media channel ni edit yang to Khobwi besar betul N20 pro anchor kayu mungkin to channel start lo Sung sa ka media kasi puro shop kayu juga saya ini sama macam jadi Adongrokni ini kalau ikut tang soalnya Bagwi tongsat sih যেগুলো এসছে নেই যেগুলো আসছে যেহেতু যেহেতু আমরা ফলো করে ভালো আর কি তো আমাদের যে অথরিটি দিতেছে অথরিটি তারাও নতুন কিছু করতে চাইতেছে করতে পারে তো খুবই ভিডিও কাটুন আর সাথে 또 진짜 못하는 좀 볼까 이게 근데 지금 차 CM 샷하고 계셔 매번 Yapharman itu kopi kopi itu tuh kamu tuh furniture mah minimum jadi nanti furniture besar orang nang aku langsung estimate kerja lagi kalau market ni beli oke ini kita selalu agak estimate যাই হোক স্টার্টিং তো চেষ্টা করবো আরো যাতে ভালো করা যায় এটা আপনার এখানে আইসি কারণেই সিএম সাহেব ঠিক আছে এই দপ্তরের মন্ত্রী বা সিএম চাচু আছে তবে এমনি যদি কাজ করার সিস্টেম জানা না থাকে এক্ষেত্রে বাইরে থেকে বা আপনি যেহেতু ডিউ হিসাবে গাইড দেওয়ার দায়িত্বটা কিন্তু আপনার অবশ্যই বাইরে কিন্তু এদেশি তো মোটামুটি আজকে 3-4 তারিখ হয়ে গেল But they have press meet kayo, press meet kayo, background mo na. Ako siya, ha? Design. Orek sing kan Ha? Orek sing kan Baik. মানে চাপ করতে আপনারা যে বইয়া তারা দেখেন করে দাও এর মধ্যে আবার তো সারা এটাও গেল না আইসে অন্য কোন এটাও
monthly occasion. Actually, policy to ঠিক আছে এখন অবধি ফাইনাল করা যাচ্ছে না, সময় দিয়েছে সাথে আমাদের কমিটিও আপনি তো জানেন সব কিছু এর মধ্যে আজকে মিটিং আমরা সবার আমার মানে বুঝে আসলে संगठन साइमानो सिनी सोसाइटी डेभलपमेन्ट नि बागै सिनी कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नि बागै मीडिया नि सामुं बालाय कतरकुक आबनि बागै जों खुमुलुं प्रेस क्लाब दिनि सिनी तिप्रासा सोसाइटी दं सिनी तिप्रासा जाति दफानो टिप कुसुगत लांगानि बागै नांकुकमानि सामुंखा मीडिया नो तिप्रासा मीडिया नो डेभलप खायदि आ सानमुंगो जों दिनि एडिसिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर एडिसिनि CEO तेव बहायकेनो टीटी एडिसिनि IC टिबेटेकनि PU बाय जों डेपुटेशन याफारखा जों मालायलायखा जों कक्सालायखा अबहायकेनो पुइलाबनो जों एडिसिनि CM जों पुर्ना चन्द्र जमातिया बाय काइसा डेपुटेशनो थांनायबानि चिनि सानमुंखा Kaisni Sanmung 7.77 demands nanti sentini Thani kaisa Deputation Yapharkha Chini Press Club ni President tongo Press Club ni Vice President Assistant Secretary obo haikena chini Executive Body Press Club ni Jotto Adong tongo chini Sanmung rokni bisingo ek number Sanmungo tongo state o je advertisement policy ni bisingtui media house rokno advertisement dajakmani hai fan dajakmani hai जों एडिसियो बकताल पलिसि खालायजाथों आबो हायके सानमुंथि सामाने ते आबो हायकेनो रेगुलार मीडिया हाउस रखनो मीडिया चैनल्स रखनो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड खालायजाथों दजाथों आबो हायकेनो चिनि तिप्रासा मीडिया रखनो जों गतनो साइमानो चिनि तिप्रासा मीडिया रक गोबां चैनल बांला न्यूज पेपर कक्नो सामु हायबे एबा फाइनान्शियली बेलाय किविक जों सस्टेन खायनानि बागै बेलाय गुथु आवानि बागै एडिसि हाफांनि बखाक्तै फाइनान्शियल एसिस्टेंट फाइनान्शियल हेल्प ngैमानो लोन ngैमानो वन टाइम फाइनान्शियल एसिस्टेंट आबो हायरगो एडिसि हाफांनि बखाक्तै खालायजाक दोंनि आबो हायकेनो चिनि 7टा पॉइन्ट सानानै हिंगाथ लिरनाय तिबो दङ चिनि सानमुंग एडिसिनि बखाक्तै वर्कशॉप खालायजाकथों ट्रेनिंग दजाकथों तांगैखो जों दनो साइमानो ससियेल मीडियानि टाइम जों दाबो मीडिया इथिगनति जतनि नलेज गरिखौ चिनि जुरिडिक्शन बहुजारतै चिनि दारिखौ बहुजारतै जों साइमियाखौ काइसा न्यूज कंटेंट मांखाकेनो फेसबुक यूट्यूब अपलोड खालायरबो गाबो चिनि सोसाइटी वे एफेक्ट नुगो आबो चिनि बोरैबो सारं थानाय एफेक्ट नुगो आबोनि बागै आबो हायरक काटिनानि बागै चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब नि सानमुंगबनो खुमुलुं टीटी एडिसि नि बखाक्तै काइसा वर्कशॉप नि एकेबा ट्रेनिंग प्रोग्राम खालायजाकथों चिनि सानमुंगनो तुइ CM साहेब बलाय के खातम जाका ते कग्रखा दाक्ति मानरनि सामनो सुजानाय बेयाव बाहायकेनो चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब बो दाक्तिनो आपग्रेड खालायनायनि बागै प्रेस कन्फारेन्स हल चिनि फार्निचार बेबायदिनि बै गाहामनो कग्रखा ते चिनि एडिसिनि CEO CK Jamatia बो बलाय के जोंबाय मालाय खापां सांजाका खातम थकजाका बिनि बिसिंते जेसेक मानसाक बस खुमुलुं प्रेस क्लाब ताइसिनि तिप्रासा मीडिया रखनो सुबासु खालायनायनि बागै दिनै सुबासु दंनाय सायखना रागा आसोनो हामबाय